Asa na? Hello. Welcome to Germany. Thank you. Feeling turista. Tayo ka dyan. Ako naman aba. Yung braso itago. So guys, ganito kataas guys tinan nyo sa baba. And ganito kami sa taas. Ayan guys. Hello. 10 meters. 10 meters high. Pass auf, da ist ein Loch. Look. Fällst mir das durch den Spalt. Oh, so. Du verarsch mich. Wow. Look at that. Ang ganda. So guys, din yung makasama ko guys. Yung dalawa na una. So guys, akyat kami dito sa taas. Ayan oh. Yan guys, akyatan namin. So, di pa kami lapos. Lalakad. Yan yung pinakababa guys. Oh. Ang taas. So guys, akyat kami doon sa taas. Ayun, 20 meters. Wow. So guys, pag nakita nyo yan, ayan oh. Oh. Ayan. Oh guys. Ang taas-taas. Daming tao. So, overlooking. Wow. Woo. Yun na, bilis ako. Full body. Okay, doon ka. Hindi nag-video ako. Ano dito? Ba? So guys, yan yung asawa ko. Si Nita at saka yung pamangkin niya. Ayun guys, akyat kami doon. Pero saan kami akyat? Punta muna kami dito. Ayan. Guys, kung nakikita niyo. Ayan. Bei schönem Wetter kannst du bis zur Zugspitze gucken. Zugspitze. Ja, hier. Okay. 220 Kilometer. So, ayan guys, napakataas. Oh, yan yung guys, yung baba. Ang taas. Ayan. So, akit kami dun sa taas guys. Yan. Okay. Oh my God!